जी गोरवां रस्त्याचेर बसता ही पळय कशे तरेन हे सगळे रस्तो आडयतात, येवपा वचपा लोकांक त्रास जाता। ह्या वेळार आमी चिमला हांगासर आनी तुमी पळोवंक शकता हे चिमलाच न्हू बाकी हेर जाग्यारूय अशेंच जी गोरवां रस्त्याचेर बसता ही पळय कशे तरेन हे सगळे रस्तो आडयतात, येवपा वचपा लोकांक त्रास जाता। हे आतांच न्हू हे सदीत येवन हांगा बसता। पंचायतीन हेजेर लक्ष दिवंक जाय, कोणाची गोरवां कितें आहा हेजेर करूंक जाय। पळय गाडयो कश्यो वयतात, केन्ना केन्ना ते गोरवां वाटेर बसलेले तांकांय मार लागूं शकता। सो कोण वयतात हांगासर पासार जाता, येरादारी करता, ताकाय खंय तरी लागूं शकता। एक मिसकम्युनिकेशन जावन खंयच्यान तरी हे पळय कशे तरेन हे तुमी पळयता आख्खे रस्त्याचेर बसलेली आसा ती। लोकांनी खूब प्रयत्न केलो तांकां हे करपाक, परत ती हांगाच येवन म्हाज्या फुडल्यान आतां जायतो प्रयत्न केलो लोकांनी काडपाचो, काडले जाल्यार ते परत येवन रस्त्याचेर परत बसली आहा। हांगासर पंचायतीनूय दखल घेवंक जाय, ह्यो ज्यो आसा कशे तरेन रस्त्याचेर बसलेली आसा। सो आमी हालींच पळयलां हेंच्या खातीर जी गोरवां आसता ही काळोखान केन्ना केन्ना रातची दिश्टी पडना आनी केन्ना केन्ना ती वाटेर आसता आनी जायती एक्सिडेंट आमी पळोवंक शकता अशे तरेन जालेले आसा। सो हांगाचे पंच मेंबरान सरपंचान लक्ष दिवंक जाय हे चिमला हांगासर पळय गाडयो इतल्यो फास्ट येता ह्या टर्नाचेर। ह्यो गोरवांक चडशे पळयत जाल्यार आमी पळयत जाल्यार टॅग ना, धाकटी पाडकी आसा हितून। हांगा जायती बसलेली, थोडी उठून गेलेली आहा। तुमची ती सद्दां बसता? हय हांवें पळयलें भरपूर हेच्या खातीर एक्सिडेंट जावंक शकता न्हू। लोक आतां कामाक स्कुलाक भायर सरलेले आसा, कशे तरेन रस्तो ब्लॉक जाता हेंच्या खातीर। लोक सद्दां आतां कामाक स्कुलाक हेर कामा खातीर भायर सरलेले आसा। अशे तरेन हे हांगाच न्हू आमकां पळोवपाक दिसता, बांबोळेय दिसता, बाकी हेर जाग्यारूय दिसता, मेन रोडाचेर जे आमकां बायपास कदंबा बायपासाचेरूय दिसता अशे बसलेली आसा। ही कोणाची आसा या बेश्टी सोडलेली, तांकां टॅग बी कांय ना। उठय तांकां, तांकांय उठय, उठयले परत येवन बसतात ती। ना मातशें हें कर ना ना मन जावपाकूच जाय, नाल्यार दुसरो मरतलो हांगा। मन जायना जाल्यार आपटून मरतलो। तांकांय मातशें हें कर। चल लोगूय रावना। चल चल सो हे तरेन हे ऑब्स्ट्रक्शन जाता लोकांक येवपाक वचपाक। कोणीय आपटून पडूंक शकता, कोणीय आपले इनोसंट मनीस पडूंक शकता आनी हांगासर राती काळोखूय आसता। हे पळय कोणीय पंचायतीन लक्ष दिवचें हेजेर, कशे तरेन ही गोरवां हांगासर रस्त्याचेर भोंवता, लोकांक त्रास जाता, शेण रातचे हांगा काळोखूय आसता न्हू केन्ना केन्ना आपटून। सो ही परत येवन बसतले हांगा
सो हेजेर पंचायतीन पळोवचें, लक्ष दिवचें, बारीक लक्ष दिवचें, जे ऑथॉरिटीज आहा ते लक्ष दिवचें. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7 चिंबला सांकवाळ.